तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं पेपर फेरिस व्हील। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 21x21 स्क्वायर साइज में पेपर को कट किया हुआ है। इसे हम फोल्ड करेंगे। तो गाइस ये हमारा पेपर फेरिस व्हील का एक पार्ट बन के रेडी हो गया है। व्हील अब हम इसका स्टैंड बनाएंगे, बेस बनाएंगे जिसमें हमें इसे फिट करना है। स्टैंड बनाने के लिए हमने यहाँ पे 10.5x21 साइज में पेपर को कट किया हुआ है। इसी पेपर से हम इसके स्टैंड को बनाएंगे, देन इसमें हम इसे फिक्स करेंगे।
इसे हमें यहाँ से कट करना है। सेम इधर भी हमें कट करना है इसी तरह। ये हम इसका स्टैंड बन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें व्हील को फिट करेंगे। इसके लिए हमें एक पिन चाहिए इस तरह से। अब हम इस व्हील में एक होल कर लेंगे। देन इसके बाद हम इसे इसमें फिट कर देंगे। हमारा व्हील इसमें फिट हो गया है। ये हमारा पेपर फेरिस व्हील बन के रेडी हो गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको